इनाफ इज इनाफ चळवळीन गोंयांत बरोच वेग धरला। आयजभर जायत्या वाठारांनी हे चळवळीन 39A विरोधात वातावरण तयार केला। आयतारा 10 मे दिसा कळंगूट मतदारसंघात फर्दीन रिबेलो जागृताय घडयतलो। इनफ ही चळवळ गोंयांत जल्माक येयल्या तीच मुळात 39A सरकारी कायद्या विरोधात गोंयकारांची जमिनी हातास पेहतान हो कायदो अस्तित्वात हाडला। निवृत्त न्यायमूर्ती फर्दीन रिबेलोन त्या विरोधात बंड सुरू केलें। त्या बंडाची चळवळ जाली। आता ही चळवळ गोंयभर पातळपाक लागल्या। फुडल्यो सभा 70 आनी 30 वाडीत जातल्यो। जाहीर सभांक लोकांचो घसघशीत प्रतिसाद मेळटा। 10 मेक दाणो सिकेरीच्या कपेला मुखार सांजे 5 वरांचेर ही जाहीर सभा जातली। सगळे प्रेस भावांक येवकार थँक्यू फॉर कमिंग। आयज आमची नॉर्थ गोवाची जी टीम आहा इनफ इज इनफ इन गोवा आमची ही प्रेस कॉन्फरन्स आमी घेता। आमची फुडली मुवमेंटाची कितें कितें पावल आसतलें तें हें करपाक आमी एक तर first thing that we are planning and our upcoming next event is the Enough is Enough meeting for the Bardesh Taluka, which will happen in Sinkeri. त्या उपरांत मागीर आमी सत्तेरी एक मिटींग घेतले आनी तिसवाडीची एक मिटींग घेतले। हे आमचे नॉर्थ गोवाचे मिटींग्स प्लॅन्ड आहा। Other than that, Justice Ribello will be addressing few other meetings that we have planned, which is for the NGOs and which is for the artist community and all of these meetings. So, आमचे हो मुवमेंट फुडें वयता आनी जे प्लॅन्ड आहा ते अनाउन्स करपाक आमी आयल्या। Other than that, आमचे you all are continuously getting updates about the cases that are filed. For example, the case regarding the new casino board that has been filed in Goa High Court, in Bombay High Court, regarding the new board, and other legal remedies that we are taking. Other than the letters that we have sent to the Chief Minister, letters that we have sent to the central ministers, letters that we have sent to the Prime Minister and the President's office. All of those updates the press is getting continuously. But this press conference is just तुमका सांगपाक की फुडें आमचे कितें चलतलें। On 10th May at 5 PM आमी कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन कांदोळे शिकेरे गांवांत ही बार्देस तालुक्याक लागून इनफ इज इनफ ही मिटींग करून हाडटले सांजेच्या 5 वरांक आनी द हॉल इज साला दी नोसा सिनोरा दी कपेला हे एक कपेलाचे हॉल आसा। त्या हॉलांत आमी घडोवन हाडटले। वी हॅव डन ऑल द अरेंजमेंट्स टू मेक इट हॅपन इन अ व्हेरी स्मूथ वे। सो तुमच्या माध्यमांतसून एक हांव आख्या बार्देस तालुक्याक एक अपील करता लोकांक की ही जावन आसा की नो इंडिविज्युअल मीटिंग और कोणी ऑर्गनायज केलेली, बट दिस इज ऑफ द पीपल्स मुवमेंट, अ पीपल्स मीटिंग which they should come and attend in large number. ही मीटिंग इतून बरे आमचे गोंयचे तशेंच बार्देस तालुक्याचे एक very senior people, they will be there as a guest speakers for this meeting. We will not disclose the name today, but to listen to them, I appeal to all the people of Bardesh Taluka, and it is not restricted only to a Bardesh Taluka. It is open to entire state of Goa.